Good morning, good morning, good morning guys. Mag-update tayo ngayon nila kay Vic Ivan. Araw ngayon ng Sabado, September 20, 2025. Hirap talaga pagpangag. Uy, yung wala pa nag-subscribe ng mga Bisaya daw, Tagalog, Ilonggo, mga Bisaya, mga unsa pa daw, mag-subscribe na mo uy. Okay, update tayo. Nasaan yung card natin? Update tayo. Pag gusto nyo mag-order mga guys, videohan ko yung cellphone number doon sa FB, Facebook page ni Juan kay Vic Ivan para pag nag-order kayo, kunin nyo lang yung cellphone number sa Facebook page na kay Vic. Kaya papunta natin, kunti na lang, lakad-lakad mga. Salamat kayo sa mga lahat ng subscriber natin. Thank you. Good morning. Dong, morning dong. Update ko dong ha. Mga ay ngayon, dugay na wakan ni ba? Murag pila na ka. Pila na ka to. Dugay na to kayo. Update ko na ka. Daghang bag-oron dong. Dagan. To, mga short to. Tag 45 lang. Uy dong, musta dong? 45 mga shirt. Yan, 40. Update tayo ngayon. Update nila kay Vic Ivan. Ay, dito pala. Pag gusto nyo mag-order pala, ito yun oh. Kasi may nag-comment sa akin eh. Ito yun oh, tawagan nyo lang to oh. Yan, ito yun oh. Yan, pag gusto nyo mag-order. Yan oh. Yan, cellphone number. Vic Ivan Fashion House. Yan, 50 oh, short 50. Morning dong. Morning. Ito naman oh, bago to oh. Anong pagbasa nito do? Inday? Hindi. Inday? Inday no? Inday. Bago ni ma. Haliburton. 120 lang oh, wholesale oh. Yan. Ito naman 65. Yan, mga shirt. Update yung mga shirt oh. 65 oh, ganda oh. Yan oh. Ito naman 60 oh. Yan. Ibang klase. Ito naman 50. 55. Good morning, Day. Mag-hi ka nga, Day. Yeah, nakasmile ah. Very good, very good. Pasok ako, Day, ha? Day, magkano dito, Day? 40. 40? Lahat na? 40? Ito 45. 45 Andre. Yan, 45 Andre. Yung dito, 45. So yung maiksi namin, 40. Yan, o, 40 lang o, 40. Yan, ang wholesale, 40 lang. Morning, ma'am. Morning. Update ko, ma'am, ha. So, 40 yan, 40 san. Yan, 40. Ang dagat baguro, no? Yan, 40 lang yan ang wholesale, o. Yan, 40 lang ang wholesale, yan o. Yan. 40 lang yan lahat, 40. Yan, 40. Yan, 45, ito nga, 45 o. Yan, 45 ang wholesale, 45, ayan. 40, 40. Yan, 40. 40 lahat yan, 40. Kano wholesale yan dong? Ha? 50 no? 50 yan, 50. Bago lagi na dong. Yan na bago, 50 wholesale yan no, bago. You know, daming may mga pesyon oh, mga shirt, 40 oh. Yan, 40. 40 yan oh. Ito, pang December na itong shirt oh. Yan oh, 40 lang ang wholesale oh. Ganda. Pang December na shirt eh. Pang beer na to. Ito naman, mayroon din tag 25 oh. Ayan. Wholesale, 25. Yan, tag 25 lang to, 25. Yan, 25. Ito naman, 40. Anong tawag nito? Day, kani day?
Palda shirt pala, 40 oh. Palda shirt, oh, lumang kulay oh. Palda shirt, 40. So, 50 naman to, shirt pang babae. Yan, dami yung mga shirt oh. Yan. Ito lang yan nila kay Vic Ivan. Ito po, meron din. Ito, malalaki na shirt oh. Wala, kapal nito oh. Malaki oh. Bago to. Cinta oh. Cinta, mahaba. Pang malaking tao to. Mahaba. Ito naman 60 oh. Yan dami dito oh, yan. Ito naman oh, 110 ang isa. Oh, 110. Ito naman 65. 65 ang wholesale. Ito 65 ang wholesale. Yan, 65. Ito naman 75. 75. 75 din. Ito 100, mahaba-haba 100. Yeah, 100. Ito 100 oh, mahaba. Yan, 100. 100. Yan. 100. Mahaba, 100 ng wholesale. Ito naman 100 din. Ito 100 din, 100. 100 ng wholesale, 100, mahaba. Ito 100 din. Yeah, 100. 100, ayan, 100. 100. Oh, mga short pa iba oh. Yan, 40 lang, 40. Yan, 40 mga shorts. Yan, 40, 40. Ito naman 35. 35 oh. Ito naman 25. 25, 30. Yan, ito naman tawag nito 90 ang wholesale oh to. Yan, 90 wholesale, 90. Ito naman 95. 95. Depende sa klase. 95 ayan oh. Yan. 95 oh. 90 yan oh, nabinta lang oh. Ito pang December na. Ito naman 40 oh. 40 oh, pang babae. Yan lahat ang 40. Yan dami pa, ibang presyo, depende sa ano klase. Ito 40 oh. No, 40 mahaba oh, 40. 40 mahaba oh, 40. Yan, 40. Ito naman 40 oh, 40. Yan, 40 lang. Ito, 40 lang ang wholesale, 40. Yan, 40. Ito, 95. 95. 90. Yan, 90 lang wholesale o 90. 90. Ito, 85. 85 ang wholesale o 85. Ito naman, 80 lang o 80. 80 ang wholesale o yan o. Ito naman, 65 o. Medyo malaki. 65. Ito naman, 65. 65 short. Diba, mahaba to. Ito, 65. Dong! Salamat, Dong! Salamat, Dong! Morning. Dong. Tara!